Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Aton balikan ang mga notisya nga nalikom ang mga naglabay nga adlaw. Barangay Patrol Weekly News Recap Sabado. Parahan mga notisya lokal, regional, nga national. Sundan ta ang kapupusan nga sumat istihanon hanya na nga semana. Barangay Patrol Weekly News Recap Sabado. Pen Pumida nagpapatrol han mga balita. Weekly News Recap Sabado. Mopay nga aga kabarangay. Nato na oras sa 5 minutos na nakalabay alas 9 haaga. Welcome haton na taramdaan na weekly news recap Sabado. Si February 7 at ipen pumida ito na iyo kahampang kaupod naton di Master Control Engineer RV De Dios, pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Good morning! Mauran-uran kita yan na nga agahan na Sabado. Salit ang inaton silingon ito na pinakaorhi nga impormasyon may pagisumpay ito na ato na panahon. O pay nga aga Jen Golmatiko. Uy, may nakita didi very happy. Sige ito na pagtinawa. Yes, ang ila positive kita ito na ato na kaagahon. Halo yung mauran-uran na kita yan na positibo ito na ato na aura yan ang Sabado. Kabarangay adi adton tropical cyclone bulletin number 23 na. May pagisumpay ini hadton basyang
Pero yan na naging low pressure area na. So ba ini hadton igin pagawas nga tropical cyclone bulletin ang DUST Pag-asa alas 5 yan ang aga Pebrero 7 Sabado. Nagluya na ang basyang na yan na sa na ini nga low pressure area. So nagluyaan na tropical cyclone na basyang low pressure area na iyan na LPA samtang nagius sa tipanatundan hito na sulusi. Ang lokasyon hini kanina alas 4 na kaagahan 105 kilometro sur sinirangan hiton Cuyo, Palawan. Nagius ini tipanatundan kakisug nga 25 kilometers per hour. Waray na yan na giniisa nga wind signal bisan na diin nga parte hito nato na nasod Pilipinas. Ragsin gina bukas na an nga tanan nga tropical wind signal. Pero padayon lagi hapon iton threat iton hulga hiton mga makisig nga paguran dara naman hiton low pressure area. Labi na dito dapit sa may Luzon area nga nasugad man shear line. Hagtaas lagi hapon or makisig nga hangin ko na gale force adton pagsubas ko hito na hangin durot naman hito northeast monsoon kon amihan makaka-eksperyensya ini ito na pirang parte haluag nga parte hito na Luzon nga na piragihapon nga parte hito na Visayas nga na Mindanao hamasunod nga mga adlaw. Delikado lagi hapon adto na pagpailawod pirang baybayon labi na northern na Luzon maabot 5 metros ito na kahitaas ito na balud dito naman northern Luzon. Saligin sasagdunan adto na mga gudti nga mga sakayan pandagat ayaw anay kamo pailawod ko na diri gin kikinahanglan. Nasaring ito na pag-asa dara kay diri paborable ito na kondisyon hito na ato na panahon. Posibleng dayon na nga magluyang na mawara na ini nga low pressure area samtang adto ini sulusi. Labot la hiton utro hini pagkusog ini amo na adton pinakaorhi nga bulletin hiton na pag-asa para naman hini nga weather disturbance. Padayon nga mag-monitor na mga updates tikang pag-asa nga nasugad man ko na may ada mga pahibaro adto na iyo kadatag sa nga local government unit. So amadto ka barangay adto na notisya adto na pahibaro adto na DUST Pag-asa. Hininay na adton basyang yanain sa nala ini nga low pressure area. Ngadi naman kita ka barangay hapag taga Isamel ko nga pahibaro. Uy, yan ang adlaw may da skeda power interruption yan ang adlaw na Sabado Pebrero 7. Maiha-iha pa dama ini alas 8 hiton aga nga da alas 5 hiton na kilup. Ang mga apektado hini nga lugar dito dapit sur hiton ato na probinsya ang Kinapundan Substation ang nasasakop hiton na Kinapundan Substation Barangay Buenavista Kinapundan ngadto Balanghiga Substation Barangay 3 dida naman Bungtuhan Balanghiga. So amoy ni ito na mga lugar nga makaka-eksperyensya na brownout alas 8 yan ang aga kanina pa alas 8 nga da alas 5 niyan hiton kilot. So magkakamayada inihin na rehabilitation na mga dilapidated nga mga wood pole nga na wood cross arm sugad man na vegetation line na clearing nga na panbalyuhin mga broken insulators. Tikang ini nga pasabot hiton na Boronga hiton Isamelco. Kabarangay meda na kita 11 minutos na nakalabay alas 9 haaga. Adi naman adton pinakauna nga iginagawas nga or ikaduha na ini nga SITREP Constitutional Report number 2 na PDRRMO may pagisumpay ini hadton na epektohan na Bagyo Basyang dinhi aton na probinsyahan Sinirangan, Samar.
Sobra 10,000 nga mga pamilya ha probinsya ng Eastern Samar ang naapektuhan ha na Bagyo Basyang. Umabuti na 10,819 nga mga pamilya o 34,931 individual ang naapektado ha na Tropical Storm Basyang ha probinsya inihan Eastern Samar sumalahad to na SITREP number 2 han PDRRMO kakulup ini ginapagawas alas 5 kakulup Pebrero 6. Ha opisyal nga report ginasabi ni Engineer Thamas sa Campomanes PDRRMO head 51 nga barangay halyurente ngan sugad man na may dagihapon na pira nga barangay gintigub ini Llorente ngan Borongan pati Nalawaan adton apektado. Llorente 33 nga mga barangay nga may 6,140 nga pamilya o 19,351 individual ang naapektuhan han pag-inuuran. Dini naman haaton nga Borongan City duha nga island barangays nga may ada 568 nga pamilya o sobra 2,000 nga mga individual amo adto na apektuhan dara inihan na suspensyon han biyahe hakadagatan. Dito naman habungtuhan na Lawaan may ada 16 nga barangay nga may da 4,111 nga mga pamilya o 13,459 individual amo naman inaka-eksperyensya liwat hadton epektohan makusog nga uuran. May da naman usa nga evacuee dinhi aton na syudad pero nakabalik na ha iya balay o ha iya panimalay han Pebrero 6. Sumala hadton na PDRRMO waray pa na report mahitungod hadton na mga pagbaha. Sugad man na danyos sa mga kabablayan, agrikultura, infrastruktura, mga hayop ngan kamanukan, ngan waray liwat na hitala nga namatay na wawara una samaran. Waray liwat report in landslide. Thank you Lord, Iginpatuma naman adton EO ni Governor RV Iverdoni kundi iyan na ginsuspender adton na klase hangatanan nga level ang mga bungto ini han Giwan, Salcedo, Mercedes, Siporlos, Balanghiga, Lawaan, Kinapundan, General MacArthur, Hernani, Llorente ngan Balangkayan, han Pebrero 5, tikang alauna han kulub. Samtang nagpagawas naman hinakadatag sa nga EO adto na mga local government unit han Giwan, Lawaan ngan Balanghiga. Para inihan na suspensyon han klase han na Pebrero 6, daraha na maraot nga panahon. Nagpapabilin nga possible ato na mga kalsada ngan tulay han northbound nga na southbound areas samtang normal na supplyhan kuryente nga na komunikasyon. Padayon naman na monitoring nga na koordinasyon han na PDRRMO ha mga MDRIMOs nga iba pang ahensya upod ang pag-activate han Emergency Operations Center pagbutang ha standby han Emergency Response Team ay daliwat naka-preposition nga relief goods gin inventory gihapon na supply han na kagamitan nagpahataas naman ha blue alert status nga na nagdumarahan PEDRA kon pre-disaster risk assessment meeting han na Pebrero 5. Padayon naman na pag-monitor nga na pag-update na mga report tikang ha mga MDRIMO ngan iba pang ahensya. 15 minutos na kabarangay ang nakalabay ha alas 9 aga. May pagisumpay naman hito na pa-update may kalabutan hito na athletic meet kon Provincial Association Meet 2026. Pagbubuhaton habungtuhan na Balangkayan ang ESPAM 2026. So magtitikang na ini yan ang adlaw Pebrero 7. Ngani may dana nagkaabot nga mga delegado yan ang adlaw ngadto naman habungtuhan na Balangkayan. Kay papartisiparan ini na magkaiba-iba nga unit tikang habugos nga probinsya. Ang ESPAM 2026 nga siyahan ini gin schedule han February 4 to 8 ginabalhin ini nagkamay-adahin rest schedule hadton petsa
So amo ini nga nagatikang na yan ang adlaw adto na pagkaabot adto na mga delegado nga daini hiton ka February 11. So dara ini hadton epektohan na Bagyo Basyang. Yan na naman nga adlaw magkakamay-adahin na interview adton Division Screening and Accreditation Committee. Mga atleta nga mapartisipar hiton SPAM 2026. So yan na ini di dahiton iratag sa nga billeting areas. Sugad nga kabahin hadton accreditation nga pag-verify hadton eligibility hadton na mga atleta. So may dain hiragin tudlok nga mga billeting areas samtang formal naman nga magtitikang adto na mga aktibidad buwas nga adlaw Pebrero 8. Alas 3 ito na club magkakamay-adahin na sports parade ngan asembleya dida ini Balangkayan Oval. Masunod hini adton opening program alas 5 na club dito ini pagbubuhata Old Elementary School site. Ngan kaparti hadton na pag-abring programa syempre adton usual part ito na program, patitikangan, pinagihin na Philippine National Anthem, magkakamayada invocation, magkakamayadahin na DepEd Eastern Summer Hymn, an opening salvo, ngadton na simboliko nga pagsulod, hadton na Friendship Sports Flame, pagpasigahan na meet-earn, nga pangungunahan inihin na mga kilala nga Balangkayan Athletic Heroes. Magahatag hin welcome remarks si Mayor Honorable Alan Contado ngan Balangkayan ngan Raymond Capacite, Dr. Raymond Capacite, ito nato no IC Assistant Schools Division Superintendent. Ipapakilala adto na mga muse nga na scored tagsa nga unit. Magkakamay-adahin na presentation hadto na mga delegasyon, iisahon adto na mga bandira han Sports Association, upod adton opisyal han SDO Eastern Samar, adton LGU Balangkayan nga na mga unit president. Igpapatuman liwat adton Athletes Oath of Amateurism nga pangungunahan ni Miss Aura Julia Gunda. Sa inhiyang athlete han Evra 2025 samtang adton athletic officials oath amoin pamumunuan ni Mr. Carlito Bahe Jr., Wushu Tournament Director. Magkakamayada naman messages of support tikang kan Congressman Christopher Sheen Gonzales ngan Honorable Marcelino Libanan, Minority Leader, ngan 4P sa party list representative. Susundan ini hinadugang messages of support tikang kanda Governor Ralph Vincent Ivardoni, Vice Governor Maricar Sison Gutisan, ngan Mayor Annalisa Gonzalez Cuan como presidente hito na League of Municipalities of the Philippines Eastern Samar Chapter. Ang pag-formal naman nga pag-abri hadton na SPAM 2026 amo inigdedeklarar ni Dr. Ronelo Firmo. Ito no IC Regional Director han DepEd Regional Office 8 nga niya gihapon niya na iton OIC Schools Division Superintendent. Pagkagabi naman na buwas sa hiton gabi Pebrero 8, pagbubuhaton adto na welcome night alas 6 gabi. So ada ini iton venue Balangkayan Civic Center. Maghahatag gihapon hin mensahe adton aton mga provincial leaders ngan adton mga official hadton DepEd. Sa kubad ton SPAM 2026 adton magkaiba-iba nga mga disiplina pauyas. Sugad hiton athletics, magkakamay-adahin basketball, volleyball, football, swimming, gymnastics, boxing, chess, taekwondo, wrestling ngan iba pa. Pagbubuhaton ini adton mga pauya sa magkalain-lain nga playing venues sa Balangkayan. Sugad adton ira dida Civic Center Oval, ira Covered Court, Balangkayan 1 Plaza, Balangkayan Central Elementary School ngan iba pa. Samtang ito na closing program, pagbubuhaton naman hito na Pebrero 11, alas 9 hiton aga Balangkayan Civic Center.
Igpapakita luwat hini nga tuig adton ipapabati adton opisyal nga theme song nga pagkaurusaan kusog. Magsisimbolo iniha na pagkaurusa, disiplina nga na maupay nga sportsmanship han mga atleta nga nakikisa kada tuig nga pauyas dinhi aton na probinsya. Thank you nga dahiton SPAM 2026 ngan sugad man damang nga salamat ka na Sir Abner Aclao, ito na Sports Coordinator, ito na DepEd Eastern Samar Division. Ay na nakita ka barangay 22 minutos na nakalabay alas 9 aga. Adi naman aton na mga notisya nga nalikom aton na pagtambong naging dumara ka klup nga first quarter joint PPOC padak nga na PTFL ka meeting nga pinangunahan adto ka klup ni Governor Ralph Vincent Ivardoni. Ato na hibaruan nga ang krimen dinhi Eastern Visayas amuin nag-ubos hin 37% didahadton Enero 2026. Iginpresentar ini ni Police Colonel Ernesto Macasil, ito nato na Provincial Director han Eastern Samar Police Provincial Office kakulup. An kahimtang han Kamurayawan pati na aton estabilidad han aton na probinsya. Sumalahad ton iya report nag-ubos hin 30 nga insidente o may ada 37.04%. Adton total crime incidents tikang hadton 81 han December. So habubo kumbaga hataas adton pag-ubos ngadto 51 han Enero 2026. Hawalo naman nga mga focus crimes nagpakita hin pag-ubos naman an robbery adton physical injury, theft ngan carnapping. An index crimes naghabubuliwat hin 37.50% samtang adton nan index crimes naghabubulawa-liwat hapipirang kategorya. An public safety indicator nasa ringhi PD Macasil nag-ubos daman hin 71.43% kumpara hadton kanan Disyembre. Lakip ini adton pagminos han reckless imprudence resulting in homicide, physical injury and damage to property. Naging epektibo naman ang kapulisan crime clearance nga na solution efficiency. Kay pulong niya naabot adton 100% nga crime clearance efficiency han December nga 94.87% han Enero. Samtang adton crime solution efficiency naman nahipatik 76.92 tubtob 74.49%. Hapagdaga anti-illegal drugs naman nga kampanya, unum nga operasyon naginbuhat hasulod na duha ka bulan. Nga nagresulta ini hin 7 nga mga naaresto han Enero. Bisan pa hini nag-ubos an nakumpiskar nga shabu tikang 42.43 grams nahimo nga 2.07 kagramo. Anti-illegal gambling naman, adi naman adto na igin report kakulup ni PD Macasil. 8 nga operasyon naginbuhat na January, so nagresulta ini 24 nga naaresto nga na 4,815 nga kantidad han kwarta ngan paraphernalia adto na kumpiskar. Kampanya naman kontra loose firearms adton mga layaw nga mga armas. Nagubos naman ang operasyon nga nakumpiskar nga armasan Enero. Anti-illegal logging, 5 nga operasyon naginbuhat nga nagresulta 7 nga nagkaaresto. Inabot naman hin 262 board feet nga kahoy nakumpiskar. Anti-illegal fishing naman 11 nga operasyon naginbuhat nga may 35 arrests. Nga 356,680 pesos nga value hin fishing paraphernalia na kumpiskar.
Anoplan Bantay Kalsada naman tikang December 2025 nga da February 2, 2026 padayon adto na monitoring na vehicular accident sa iba-ibang bungto, human error, reckless driving nga diri maupay nga kondisyon han kalsada nangunguna nga hinungdan han aksidente kadam-an motorsiklo adto na hidadabi. Sumalakan na PD Makasil napapabilin mentinado nga mamurayaw manageable ito na peace and order situation hiton ato na probinsya. Dara ini hito na ginpapatuman nga mga programa labi na ini nga kaugop program bisan pa man ginsisiring nga padayon nga ayat adton economic crime sugad hadton fraud ngan theft nga may dakalabutan hakapobrihan ngan kawaray trabaho. Para naman hiton ira way forward, ano ba iton na ira mga ginlalauman na programa pagbubuhaton? Pakukisgun pa adton anti-criminality campaign dayon nga pagsalawad kaso kontra ha mga suspetsado, pagparigun hadton relasyon nga dahiton komunidad, pagpauswag hadton intelligence gathering, padayon nga koordinasyon ha korte nga iba pang ahensya, sugan man strikto nga implementasyon hiton helmet law nga iba pang traffic laws. So amad to naging kabugusan nga report ni Provincial Director Makasil. Adi naman adton report hadton PIDEA. PIDEA Eastern Samar iginlatag ininiya kakulupan adton ano ba ito na modus operandi hiton mga illegalista. Adton drug routes nga status hiton mga local government unit had joint kakulupini hadton meeting. Iginlatag hadton na PIDEA Eastern Samar adton kahimtang na kampanya kontra illegal nga droga. So dinhi ato na probinsyan Sinirangan Samar kakulup. Sumala hadton na report na PIDEA syabula gihap ito na nangunguna nga klase illegal nga droga dinhi Eastern Samar kumpara hito na marihuana. Lakip hadton na modus operandi na pagdadarahin droga. May danahiraya na pinaagihan parcel delivery companies. May dangan hinira nasawata, narikupo. Paggamit liwat na social gathering, sugad nga cover, hito na transaction, ngan paggamit han cellphone, sugad nga panguna nga komunikasyon. Gingagamit liwat adton lihitimo nga negosyo, sugad nga front, hadton illegal nga operasyon, pagkuhahin human couriers nga nasakayhin mga provincial bus, paggamithin sarakyan ngan may dahira mga runner kung tawagon ngan may daliwat yan na mention nga dead drop scheme ha mga higrayo nga mga lugar. Gintagan doon liwat hadton PIDEA Eastern Samar nga supply pulong niya han illegal nga droga susumpay ini ha tinatawag Golden Triangle ngan ha mga langyawanon nga drug syndicate lakip adto na Chinese nga na Taiwanese drug groups. Ang mga ruta naman han pagpasulod ha rehiyon inagaagi ha mga pantalan ha Northern Samar ngan Matnog. Matnog Sorsogon tikang Haluson, may daliwat ha pantalan kon Port of Lipata ha Surigao. Natabok naman ngadto ha Port of Liloan ngan Port of Benita San Ricardo, Southern Leyte, tikang naman ha Mindanao. Ginreport liwat nga lakiphan mga LGU nga diri pa drug cleared. Adi adto na mga local government unit, so dinhi ato na probinsyan Sinirangan Samar nga diri pa drug cleared adton Arteche, Borongan City ngan Dolores. Dinhi ato na syudad na Borongan. Ang mga barangay, adi, Alang-alang, Bato, Campisao, Porok Diwan, Sabang North, Sabang South, Songko ngan Tabok. Adahini ha tinatawag moderately ngan slightly affected nga mga kategorya. Dida naman habungtuhan Arteche na barangay Tangbo, ginlista naman nga apektado. Dolores naman, ang Dapdap San Vicente ngan Villahermosa,
Although gin report nga diri apektado, bisan pa man ang bungto aada gihap ha mga LGU nga diri pag drug cleared. Iton ibahini nakalista pero ongoing ito na pagproseso hiton ira mga papel. So ada hito na mga documentation adton ira naman na kumbaga para maging fully drug cleared. So kinahanglan siguro ini nga Didaha Dolores diri pa hira nakakasubmit nga dahadton ira mga hanira mga papel nga da naman hapideya. Gintalakay gihapon niya adton implementasyon han drug-free workplace program. So may da mga ahensya din aton hiton na government, national ngan local nga nagpapatuman hin drug-free workplace program. Nga ani ginsabi kakilip di dahadton meeting nga magkakamay-ada hin surprise drug testing hiton mga empleyado di diha provincial capital. Sorpresa diring papahibaro kung saan ngan sugad man iton mga kapulisan. Padayon liwat iton operasyon na Balay Silangan Reformation Program lalawigan. So amini adto na kabugusan na kakilip nga diri lalawigan pati gihapon adton iba pa bugos nga haton probinsya Balay Silangan Reformation Program probinsya hiton Eastern Samar. So maupay adto na report, maupay nga aga nga dayton ato na mga kabakyang from PIDEA Eastern Samar. Samtang kakilip daman, tulo naman nga mga dati mga miyembro na New People's Army dinhi ato na probinsya nakakarawat hirahin financial assistance. Tikang naman hiton kanan gobyerno enhanced comprehensive local integration program kun ICLIP. Ang distribution gin pangunahan ini ni Governor Ralph Vincent Iverdoni. Yada hiton retrato kaupod iton aton bag-ong provincial director han Eastern Samar Engineer Jesus Jeremy Bagares. Yada gihapon PD Makasil kakilip na maithan meeting PGO Conference Hall. Inabuthin kabugusan 195,000 pesos adton total nga iginhatag hatulo nga mga former rebels kun anay mga rebelde. So kada usaha ira kinarawathin immediate assistance nga tag 15,000 pesos ngan livelihood assistance nga 50,000 pesos. So kada usaha ira nakakarawathin 65,000 pesos. Aram naman natin nga tuyo hiton na programa nga ICLIP hiton ato na gobyerno nga buligan ini nga mga anay rebelde hiton ira pagbabalik hapiud hiton na balaod ngan syempre makapagtikang hira hiton ira bag-o nga bahin han ira kinabuhi di dahadton na komunidad. Nagpasalamat adton DILG Eastern Samar nga dahadton mga ahensya nga nagboroblig kay makuti ini iton pagproproseso na baruan naton di dahadton meeting kakilip pagproseso hiton ira mga documents para hira makakarawat hadton ira financial assistance. So adton kabakyang hini syempre iton AFP, iton PNP, iton PSWDO, iton PPOC Focal, iton provincial government. Nga nagpasalamat liwat ang usahan mga benepisyaryo nga ginngaranan nga alias money. Kasumpahini sige daw Engineer Alcuin aton ipabati aton gihaliputi nga pasasalamat ni alias money. Maraming salamat sa tinatag ang mabuli yung gobyerno gagamit namin ang pamilya pagkabuhi. Maraming salamat. Maraming salamat sa tinatag ang mabuli yung gobyerno gagamit namin ang pamilya pagkabuhi. Maraming salamat. Alright, so amadoan na pagpasalamat ni alias Samani sa anay NPA former rebel nga da naman hadton gobyerno nga nakakabulig nga ginpakianhan namon igaano naman ni madton imo 65,000 kakilip adton iya nakarawat siring niya aabrihiyahin hirahin sari-sari store. O sa daman nga pakabuhi han ira pamilya. Ngan talaga nagsiring hiya diri na ko naktibalik.
Ngan although ray na nam kakuha aton iya pa ibang mga na-mention nga ihiyalawat ginaaghat aton aadto pa hakabubkiran nga dati niya mga naging kaupod nga lumugsong nahira. Pareho aton ira ginbuhat kay talaga siring niya iton gobyerno napaid, nabulig, nagaataman iton gobyerno para hiton karuyag magbag-o ngan makiisa hiton kamurayawan. Alright, so sige, sana magdamo pa ito na mga sugad kan alias money nga adto pa kabubkiran nga bumalik piud hiton aton balaod. Boyno ka barangay at doon iba pa nga mga notisya siguro by next week na lang hiton aton mga padayon nga programa nga ipapahata naman at doon mga filed reports nakalabay naman nga pera kaadlaw. Mabali kita kataliwan lahi na pirang pahinumdum. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, itapwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Barangay Patrol Weekly News Recap. Sabado. Pen Bumida. Nagpapatrol ang mga balita. Weekly News Recap. Sabado. Kabarangay may nanalakita 20 minutos nalaog sa magalas sa Jess. Padala ka muna katutok aton taramdan na weekly news recap at ipen pumida laghap ito na iyo kahampang kapod naton didiha Master Control Engineer RV. Ato naman balikan aton mga naibalita mga notisya estihanon. Peace and Order and Public Safety kung POPS Plan para inihan na tuig 2026 to 2028 han syudad han Borongan ginatratar inihan na konseho han nagpapadayon nga deliberasyon hiton sobra 1.6 billion pesos nga 2026 sa annual budget hiton syudad hiton Borongan. Asumpay hini adi aton balikan aton report ni Ate Sok Aberia. Pilipinas.
Radyo Pilipinas Report. An order in public safety of Papspan Itsyadadan Borongan parit mga tuig 2026 nga datuig 2028 apod ang tinutukan na nagpapadayon nga budget deliberation sanggunian panglungsod it sobra 1.6 bilyones de pesos nga proposed 2026 annual budget itsyadad nga pinangungunahan ni acting City Vice Mayor SP Member Barrero Sendasa han Pebrero 4 nga 5 nga marathon session ng konseho aging dudumara SP Session Hall. Ini nga budget deliberation agensihan mga magbaraloo ng syudad kung ano nga mga proyekto, mga programa ug aktibidades ang gagastuhan hanggang kikinahanglan nga alokasyon na nasabi nga PAPS plan nga kantidad hin 20 milyones de pesos sa tuig 2026, sobrang 24 milyones de pesos sa tuig 2027, ngan sobrang 23 milyones de pesos sa tuig 2028. Pwedeng pirahan igan linya nga mga kagarastuhan nga pupunduhan na nasabing alokasyon at masunod. Ang pagdudumaraon nga serbisyo caravan, pagsuportan pagbubuhatan nga safety awareness symposium, allowance and CAFGO active auxiliaries, pagpalitin handheld radios, pagpalitin bihikulo, pagsuportan kada adlaw nga PNP visibility patrols, pagdumarin training parit barangay peace and order councils, barangay peacekeeping action teams, BPATS training ug seminar, pagpalitin 2,000 kadugangan nga drug testing kits, programa parit person sa youth drugs sa PWODs, pagsuportan drug awareness and education programs sa PNP, pagsuporta it mga programa o proyekto it barangay anti-drug abuse councils, rape awareness program, gender-based awareness program, pagpalitin multi-purpose watercraft, police rubber boat, angler 600 multi-purpose boat, pagpakaupay pasilidades sa Borongan City District Jail, lakip na din ang pagpalit ng instalasyon ng CCTV system o iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang adton local government unit han San Julian nagdumara naman hin skills training program nga sobra 80 nga individual amo in nakabenepisyo. Adyan report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. Malang puson nga nagpaygayon ni pinangagihan Public Employment Service Office at lokal nga pamunanhan bungton San Julian hin mga seryehan skills training nga nanuy mapuswag aton mga kinaadman og abilidad ha trabaho han malupyon San Julian. Ang magiging paygayon nga mga paghagiid din ng masunod. Bread and pastry production and C2 din by 25 ato nakabenepisyo nga mga trainees. Basic computer literacy din by 3 nga trainees na nakabenepisyo nga nakakarawat nira certificate of completion. Table skirting training din 15 nga trainees na nakabenepisyo ngan kinarawat na gihapon hanira certificate of completion. Ngan electrical installation and C2 diin 18 nga trainees na nakabenepisyo ngan 16 hininan pinasar haging buhat nga assessment ngayon ay official na nga National Certificate Level 2 or NC2 holders. May babaruan nga ito na assessment fee han ibang trainings in libre pinaagan pa rin kamot han lokal nga pamunuan han nasabi nga bungto. Naging malang puso na nasabi nga mga paghag-ilit pinaagihan pagbuliganay handuha nga technical and vocational education and training providers or TVET providers and Bright Sparks International Training and Assessment Center Incorporated ha Tacloban City nga nantes daes and sat ha Taft Eastern Samar. Ginaghat naman han pamunuan han Peso San Julian at mga individual nga interesado magpailarom hin mga trainings nga bumisita ha irabuhatan para hinkadugangan ng impormasyon ug aplikasyon. Impormasyon na ikay pinaagihan LGU San Julian. Para Bagong Pilipinas, DN Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang adton infrastructure projects nga ginpupunduhan han development fund iginsayod naman ha konseho han City Engineering Office. Adi daw aton balikan na detalye ni Ate Sok Aberia. Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Pagpapadayon ni deliberasyon it sanggunan panglungsod ang syudadan Borongan ni sobra 1.6 bilyones de pesos nga proposed 2026 annual budget at LGU Borongan nga pinangungunahan ni acting City Vice Mayor SP Member Maria Rosentasa han Martes Pebrero 3 ang gimbubuhat SP Session o la syudad. Ang nasabi nga budget deliberation padayon naging trataran konseho ang mga proyekto nga pupunduhan ng development fund gan masunod. Road opening nga si Chalubang Barangay Banuyo kantidad 10 milyones de pesos, road
opening from Provincial Road to Barangay San Jose RHU, kantidad 10 milyones de pesos. Rehabilitation of Comfort Room at City Hall, kantidad 500,000 pesos. Rehabilitation of Senior Citizen Building, Baybay Boulevard, Barangay A, kantidad 2 milyones de pesos. Improvement in 5 units in public toilet, kantidad 2 milyones de pesos. Rehabilitation of selected areas sa poblasyon barangay, sugadan Barangay EFGH, Campisao, ug Balud. Development of Borongan City Memorial Park Phase 3 sa Barangay Campisao, kantidad in 20 milyones de pesos, o road opening with concreting leading to relocation site Phase 1 sa Barangay Siha, kantidad 30 milyones de pesos. Ang nasabi nga mga proyekto ni sa konseho ni City Engineer Lucito Afable, kaupadan tutungdan nga mga enhinyero ang City Engineering Office para sa Bagong Pilipinas, SOC, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. May nakita ka barangay 47 minutos na nakalabay alas 9 haaga. Samtang ito ni Eastern Samar State University, andam na pag-abrihan na Doctor of Medicine program hati arabot nga Hunyo 2026. Ang detalye, ada natin report. Andam na ang Eastern Samar State University ESO hapag-abrihan ira Doctor of Medicine program ha Hunyo 2026 samtang ginuhulat na lang schedule han siyahan nga ocular inspection han CHED Technical Panel. Sumalakan dayon ni Cart, miyembro han Technical Working Group TWG han ESO College of Medicine, nahimo nan articulation meeting kaupod ang Technical Panel nga gintambungan han Chair han Technical Panel nga Dr. Joselito Villaruz, Presidente han Visayas State University, upudan iba pa nga mga dinhan magkadero dilain nga kolehiyohin medisina. Ginhatag ng technical panel ang mga suwestyon, rekomendasyon, ngan mga compliance nga angay tumanon han ESO ngan iningatanan na isumitarnahan universidad. Na isumitar na liwat nga the Board of Regents ang mga rebisado nga dokumento para hapinal nga pag-aprobar han programa. Usahan mga importante nga revisyon amo ang pagsunod han ESO ha revised National Medical Admission Test and Math Cut-Off nga 40th percentile, sugad nga minimum requirement para han mga aplikante. Upudan iba pa nga admission criteria, sugad han grado ha kolehiyo. May dalawat ginpapadalagan nga libre nga online and math review ang napili nga faculty han ESO para han mga kariyag mag-aplikar. Ansyahan nga batch han ESO College of Medicine inigukomponerhin 40 ang estudyante nga mahihimo nga pioneering students, subay han genpresentar nga ginaprobahan han Board of Regents. Nagpasalamat liwatan pamunan han ESO ha provincial government han Eastern Samar, pinaagi kan Governor Ralph Vincent Ivardoni tungod han pagkumit hin napulo nga scholars para han College of Medicine. Naglalaom liwatan ESO nga magkakamayada pa hinduga nga scholars tikang han mga lokal nga gobyerno ha probinsya. Usahan mga bentahan programa amuan habubo nga matrikula nga diri maabot hin 40,000 pesos. Usahan pinakahabubo ha mga state universities and colleges nga may da kurso hin medisina. May da naging pili nga Dean College of Medicine, mga department chair, ngan full-time tenured faculty members, upod nan affiliate faculty nga mga clinician ngan private practitioners. Nakipag-partner liwatan ESO ha Eastern Visayas Medical Center EVMC, sugad nga base hospital para ha clinical training han mga estudyante. Sumalakan Dr. Vicente Agda, Vice President for Academics and ESO. Kumpleto na mga building, pasilidad, ngan kagamitan han universidad para ha programa. Ginpasalamatan liwat niya House Minority Leader o 4-piece party list Representative Congressman Marcelino Nonoy Libanan ngan Congressman Christopher Shin Gonzales tungod han iradako nga papel ha pagsuportahan College of Medicine. Ginlalauman han ESO nga mahitabo ang ocular inspection ngan makuhan pinal nga go signal base formal nga i-offer ang Doctor of Medicine program ha school year 2026-2027 nga gintatawag nga usa nga dako nga kalampusan nga nasa nga baton ha panginginahanglan hin doktor ha probinsya han Eastern Samar. Para ha Bagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. May napakita ka barangay 10 minutos pa og sa magala sa Jess. Samtang agap nga pag susumiter na report ha DILG
dumaraon nga GAD Summit, pagpapatuman han WGP ang syudad han Borongan, upod ini hadto nagintratar didahan nakalabay nga liga meeting. Ang detalye utro ato na pamatian na report ni Ate Sok Aberia. Radyo Pilipinas, report. Ikaduhang kinabulan nga Liga ng mga Barangay LNB Borongan City Chapter Meeting ngayon at 2026 in pinangunahan ni Liga President Cheney Barbia gimbuhat LNB Multipurpose Hall Arayupan Compound da Barangay Campisawa Ciudad han Martes, Pebrero 3. Hini nga meeting tinambong newly appointed City Local Government Operations Officer CLGO Attorney Johnson Ray Delantar kundi na po dan yaging pahinumdaman iginsay da mga punong barangay at agap nga pagsubmitar ang Department of the Interior and Local Government DILG hanggang kikinahanglan nga mga report ang mga pagsulundan at pagta-travel ang mga opisyal at barangay ang ikakasa nga lupong taga-pamayap incentives awards o latea o iba pa. Ginsayod liwat ni City Population Development Officer Mark Lucio Cortado Jr. Liga ang nakatalaan pagdumaraan nga Gender and Development Summit nga pagbubuhato na Iloilo City at Pebrero 25 nga 27 kung din imbitado pag-atender ang hintutungdan nga mga opisyal at barangay. Samtang ginaruliwat ni City Nutrition Action Officer Ms. Jassy Akla ang mga punong barangay at dun agap nga pagsubmitar han Barangay Nutrition Action Plan o BNAP ang pagtudlukin Barangay Nutrition Scholar BNS upod ang pagsayod ang nutrition programs ang papatuman ng lokal nga pamunuan. Iginsayod liwat ang pagpapatuman ng walang gutom program WGP Syudad han Borongan ni Ms. Joyce Ann Patrimonio Community Engagement Coordinator Innovations Food Stamp kundin ginsabi niya nga syudad in Mayda 3,315 kabugusan nga ihap in mga benepisyaryo ang WGP nga nakakabenepisyo in kadtindad 3,000 pesos nga food credits. Kadangan hinig in klaro ni Ms. Patrimonio Liga nga gimbasihan ang pagtudlo kan nasabi nga mga benepisyaryo adtong 2018 ug 2019 nga listahanan. Gintala kay luwat adtong nakatalaan pagdumaraon nga katitiro kan Provincial Liga ug National Liga. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Ang ating oras, may napakita 7 minutos pag sa magalas sa Jess. Ato naman balikan Engineer RV at doon formal nga pag-abri hadton ESBVL Season 6. So ginabrihan ini nakalabay nga simana nga nagahatag inihin oportunidad ha mga batanon nga atleta han probinsya. Adi aton report. Radyo Pilipinas, report. Andamnan nga tanan para han Eastern Samar Provincial Athletic Association Meet ISPAM 2026 samtang magtitikang ang blow-by-blow live coverage. Nga di kita hadton ESBVL Season 6 kay nagkamayada kasi iton nga balita reschedule hadton date so diri na hiya timely. So aton balikan naman aton formal nga pag-abri ang ESBVL Season 6. Nakalabay ini nga weekend naghatag oportunidad padayon pa ini hiya kay ito na mga kabataan hini, mga atleta, mga estudyante ini mostly dida ini pagbubuhata hiton weekend. Adi adton aton balita kasumpay hini. Gintikangan na ni kaunom nga season han Eastern Samar Basketball and Volleyball League ESBVL Enero 31 ha Capitol Gym Borongan City. Ginbuhat ang pag-abre pinaagin isa nga grand opening ceremony kundi ni ginpakita hiabtik sulat ngan alas Pilipinas under 16 member na Death Herbon kumo torch bearer. Sumalakan Eastern Samar Governor RV Ivardoni dakan papel han ESBVL ha pagdiskobre ngan pagpauswag han grassroots talent sa probinsya. Upudan kampanya nga bola kontra droga nga nagtutuyo nga makapagproducer hinmas dabang estehanon nga atleta para sa national sporting scene.
Para makabot ini nga katuyuanan, nag-imbitar ang gobernador hin sports scouts nga mag-obserbar han mga atleta nga magserbi nga tulay hapag kilala han talento han mga batanon agud makakuhen athletic scholarships nga makasulod han mga dikalidad nga collegiate programs ha Manila ngan Cebu. Hakabugusan ang ESBVL Season 6 ingin papartisiparan hin 23 teams sa basketball ngan 22 teams sa volleyball tikang ha magkadiro dilain nga bungto han probinsya Eastern Samar. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Kabarangay 4 minutos na laog sa magalas Jess. Adi ato na balikan ang report ni Ate Sok. May pagisumpay ini hadto na Priority Executive Legislative Agenda na syudad na Borongan. Sugad man adto na MOA. Pag-assign naman hin LG Borongan employee CSC Eastern Samar Field Office upo dinhi hadto na ginparigunan hadto na konseho. Adi ato na balikan hi Ate Sok. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Nangunahan ni Acting City Vice Mayor SP Member Maria Rosendasa gindumara nga ika-31 nga regular session ng Sangguniang Panglungsod ang Syudad ng Borongan agimbuhat sa SP Session Hall ang Biyernes, Enero at 30. Hini nga sesyon nag-aprobar ang resolusyon ang konseho nga nagpaparigun ang Priority Executive Legislative Agenda o PELA ang Syudad ng Borongan. Ngan ginaprobaran liwat ang resolusyon nga naghahatagin otoridad ng LG Borongan aging representaran ni Acting City Mayor Emmanuel Chusungco nga sumulod og magpermeng kasabutan Memorandum of Agreement a Civil Service Commission Regional Office 8 ang representaran ni CSC 8 Regional Director Attorney Marilyn Taldo kasumpay pag-assign ng mga kawan ng lokal nga pamunuan ng Syudad ng Borongan na CSC Eastern Samar Field Office agud makasuportan pagpapadangat in frontline ug administrative services nga basehan mga palisiyan CSC hapag detail and personnel. Samtang ang request on Office of the City Mayor in resolution nga mag-uutorisar ang Acting City Mayor nga makapag-issue ng job order memoranda para job order workers nga charged to the corresponding funds set in enacted budget with city government agud masiguro itong pagpapadayon hit pagpapadangat hit kikinahanglan nga mga serbisyo intulong nga magbaralaod ang pinabora na sabi nga request. Samtang upat ang nagdesisyon nga halaton adtun baton ng Department of Budget and Management DBM nga ginaaro nga kasayuran ng watanan City Mayor kasumpay han nasabi nga issue. Nga igin-refer ang Committee on Finance adtun 2026 annual budget ng Barangay Campisao, Barangay B, Baras ug Barangay Ando Island ug in-refer ang Committee on Laws and Rules ang ginaaro nga legislative measure ang Barangay Maypangdan Council nga nan pagripaso ang Barangay Ordinance No. 1 Series of 2026 at Barangay Sungko ang Ordinance granting monetary incentives and certificates of recognition to outstanding academic and professional achievers residents sa Barangay Sungko. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. May danal kita 1 minuto na laog sa magalas sa Nuwebes, alas sa 10. Pagtatapos sa aton weekly news recap, silingan natin aton aktibidad han aton Pangulo Kakulup. Ang mga bago nga promote nga mga magturutdo amo naging kilala ini ni Presidente Marcos Jr. Gintagan doon hanato na Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ito na kabugat ito na responsibilidad nga di ito na mga sugbong ito naton mga magturutdo an ira sakripisyo diri daw ini natatapos sa didah ito na sakub ito na mga classroom. Didahan oath taking hadto na mga bag-o nga na-promote nga mga magturutdo nagpaabot inihin hulos nga pasalamat an aton presidente. A dedikasyon ha na mga magturutdo ngan hamadag nga papel nga iray ni gin hihimo para lahito na paghurma hiton aton na mga kabataan. Pulong niya, maihanay niya himuon, karyag himuon adton promotion, adton education sector, sobra pa nga deserve daw good ininira. Ang saad ni Presidente Marcos Jr. waray magturutdo ha public school nga magre-retiro ha teacher 1 adton posisyon. Kakulot nga adlaw dito ha NCR pala, sobra 2,900 nga mga magturutdo nga school heads adton nanumpa adton ira bag-o nga mga posisyon.
Amini ka barangay at na kabugusan nga mga notisya na hikay han DYES News Team ato na taramdan na weekly news recap. Temporaryo anay kami nga malisensya hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda. Anato na kabakyang didiha Master Control Engineer RV nga na din nagihapon hi Engineer Alcuin at ipen na pumida ini utro na sa ring keep safe everyone utro maupay nga aga. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas.